Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian geni ka andi toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang bodoh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian geni ka andi toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang bodoh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian geni ka andi toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang bodoh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian geni ka andi toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang bodoh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian geni ka andi toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain icipoci orang
mak le tak bangkrut macam aki gini ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum badase macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam aki gini ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum badase macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam aki gini ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum badase macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam aki gini ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum badase macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam aki gini ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum badase macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu
angkumu su'ah bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda di penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak japok penyakit ain hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda di penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak japok penyakit ain hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'ah bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda di penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak japok penyakit ain hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'ah bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda di penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak japok penyakit ain hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'ah bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari
paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula ibaca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula ibaca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula ibaca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula ibaca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula ibaca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada
tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja, oleh 5 bulan bahraja, suksesan benin reng lain, cipoci orang, mak le tak bangkrut majaki gini. Nikah malai tak japok penyakit ain. Hasantukum, berarti semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja, oleh 5 bulan bahraja, suksesan benin reng lain, cipoci orang, mak le tak bangkrut majaki gini. Nikah malai tak japok penyakit ain. Hasantukum, berarti semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja, oleh 5 bulan bahraja, suksesan benin reng lain, cipoci orang, mak le tak bangkrut majaki gini. Nikah malai tak japok penyakit ain. Hasantukum, berarti semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja, oleh 5 bulan bahraja, suksesan benin reng lain, cipoci orang, mak le tak bangkrut majaki gini. Nikah malai tak japok penyakit ain. Hasantukum, berarti semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja, oleh 5 bulan bahraja, suksesan benin reng lain, cipoci orang, mak le tak bangkrut majaki gini. Nikah malai tak japok penyakit ain.
Hasantukum, berarti macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak dapuk penyakit ain. Hasantukum, berarti macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak dapuk penyakit ain. Hasantukum, berarti macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak dapuk penyakit ain. Hasantukum, berarti macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini nikah malai tak dapuk penyakit ain. Hasantukum, berarti macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Mana ketika kamu ni baca sang satu sekali, Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda kerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut majaki gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu ni baca sang satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda kerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut majaki gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu ni baca sang satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda kerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut majaki gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu ni baca sang satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda kerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut majaki gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu ni baca sang satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda kerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari.
Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini ka andi toko oleh 2 bulan bah raja, oleh 5 bulan bah raja, suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu ni baca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini ka andi toko oleh 2 bulan bah raja, oleh 5 bulan bah raja, suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu ni baca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini ka andi toko oleh 2 bulan bah raja, oleh 5 bulan bah raja, suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu ni baca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini ka andi toko oleh 2 bulan bah raja, oleh 5 bulan bah raja, suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika kamu ni baca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini ka andi toko oleh 2 bulan bah raja, oleh 5 bulan bah raja, suksesan benin reng lain icipoci orang
mak le tak bangkrut macam aki gini ni kan malai tak dapuk penyakit ain. Hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda kerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam aki gini ni kan malai tak dapuk penyakit ain. Hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda kerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam aki gini ni kan malai tak dapuk penyakit ain. Hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda kerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam aki gini ni kan malai tak dapuk penyakit ain. Hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali jepon selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda kerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam aki gini ni kan malai tak dapuk penyakit ain. Hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu
angkumu su'ah bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca sang satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca sang satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'ah bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca sang satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'ah bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca sang satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bah raja oleh 5 bulan bah raja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak capok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'ah bi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca sang satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit
susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula ibaca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini ka andi toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula ibaca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini ka andi toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula ibaca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini ka andi toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula ibaca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini ka andi toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bade semacam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula ibaca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini ka andi toko
oleh 2 bulan bahraja, oleh 5 bulan bahraja, suksesan benin reng lain, cipoci orang, mak le tak bangkrut macam gini. Ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum, badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja, oleh 5 bulan bahraja, suksesan benin reng lain, cipoci orang, mak le tak bangkrut macam gini. Ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum, badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja, oleh 5 bulan bahraja, suksesan benin reng lain, cipoci orang, mak le tak bangkrut macam gini. Ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum, badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja, oleh 5 bulan bahraja, suksesan benin reng lain, cipoci orang, mak le tak bangkrut macam gini. Ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum, badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda gerendi penyakit susah muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja, oleh 5 bulan bahraja, suksesan benin reng lain, cipoci orang, mak le tak bangkrut macam gini. Ni kan malai tak capok penyakit ain. Hasantukum,
Bada saya macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bada saya macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bada saya macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bada saya macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca satu sekali Jepun selamat dari sangang puluh sangat penyakit di dalam sehari paling kenin penyakit susah jadi mianda gerendi penyakit susah mau di dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari mau nembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain icipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum bada saya macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Mana ketika pun dibaca sangat satu sekali, Jepun selamat dari sangat bodoh sangat penyakit. Dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda kerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari. Monembian andi toko pas raja sekali ngada tak biasa mbian gini kan di toko oleh 2 bulan bahraja oleh 5 bulan bahraja suksesan benin reng lain cipoci orang mak le tak bangkrut macam gini ni kan malai tak japok penyakit ain hasantukum badai macam hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ketika pun dibaca sangat satu sekali, Jepun selamat dari sangat bodoh sangat penyakit. Dalam sehari paling kenin penyakit susah. Jadi mianda kerendi penyakit susah. Muni dalam 100 sekali 100 la haula baca dalam sehari.